भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद दिन में मीडिया को बुलाकर मीडिया प्रतिनिधियों के कैमरे के सामने सरकारी कामकाज बंद कर दिया। घटना कैलाशहर पूर्व परिषद के वार्ड नंबर 3 के काचर घाट इलाके की है। पूरे क्षेत्र में भारी अशांति है। कैलाशहर पूर्व परिषद के वार्ड नंबर 3 के काचर घाट क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पृथकवास केंद्र व कूड़ेदान कक्ष का कार्य शुरू कर दिया गया था। 3 महीने पहले कैलाशहर पूर्व परिषद ने इस कार्य के लिए टेंडर मांगा था और ठेकेदार गोपाल दास को अन्य लोगों के साथ यूनियन टेंडर में शामिल होकर काम मिल गया था। ठेकेदार गोपाल दास ने टेंडर के जरिए काम शुरू कर दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बुधवार दोपहर 1 सितंबर को कैलाशहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 38 के भाजपा बूथ अध्यक्ष यानी कैलाशहर के काचर घाट क्षेत्र के स्थानीय प्रभावशाली भाजपा नेता सजल दास और काचर घाट वार्ड नंबर 3 के पूर्व काउंसलर यानी बीजेपी नेत्री कली चक्रवर्ती के नेतृत्व में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये काम बंद कर दिया। भाजपा नेता सजल दास ने कहा कि काम मूल रूप से वार्ड नंबर 9 में किया जाने वाला था, लेकिन वार्ड नंबर 3 क्षेत्र में काम किया जा रहा था क्योंकि वार्ड नंबर 9 के लोगों ने विरोध किया था, जिसके कारण वार्ड नंबर 9 में काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पर अभी काम शुरू किया जा रहा है उसके ठीक बगल में एक सामुदायिक हॉल है। इसके अलावा 100 मीटर के भीतर 2 सरकारी स्कूल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले इस इलाके में निर्माण के बाद हर दिन तेज दुर्गंध आएगी। भाजपा नेता सजल दास ने ये भी कहा कि पूर्व परिषद के अधिकारियों ने इसे बनाने से पहले स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय बूथ समिति या नवगठित भाजपा पार्षद कली चक्रवर्ती के साथ कोई चर्चा नहीं की थी। इसके विरोध में 31 अगस्त की दोपहर को कैलाशहर पूर्व परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कैलाशहर अनुमंडल अधिकारी शांति रंजन चकमा को लिखित में सूचना दी गई थी कि 1 सितंबर से काम बंद कर दिया जाएगा। इसी के तहत 1 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे सजल दास, कली चक्रवर्ती व अन्य लोग कार्यस्थल पर आए और ठेकेदार गोपाल दास को अनुमंडल अधिकारी को लिखित पत्र व पार्टी के नारे भारत माता की जय से काम बंद कर दिया। इतना ही नहीं, प्रभावशाली भाजपा नेता सजल दास ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि इस काम को रोकने का निर्णय पार्टी अधिकारियों को सूचित करने के बाद लिया गया था। এই কাজটা ছিল 9 নম্বর ওয়ার্ডে এই কাজটা না হওয়ার কারণে উনি তুলে এনেছেন এখানে। তার প্রতিবাদে আমরা যে সমস্যা চলছে, এখানে খেলার মাঠ আছে, আমাদের কমিউনিটি হল আছে, আমাদের অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এলাকাবাসীর সম্মুখীন হচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমরা এখানে আপনাদের মারফতে, যেহেতু আপনারা প্রেস মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া আছেন, এখানে আমাদের কন্ট্রাক্টর সাহেব আছেন, এখানে গোপালদা, আপনাদের সামনে আমরা একটা চিঠি প্রেরণ করব ওনাকে যে সত্য যাচাই করার জন্য। আমরা কন্ট্রাক্টরকে কখনো বাধা দিইনি যে এখানে কাজ ছেড়ে দিন, আমরা কন্ট্রাক্টরের সাথে এই ধরনের কথা বলিনি এখনো পর্যন্ত। তার জন্য আপনারা আমাদেরকে একটু সাহায্য করুন। আমরা কন্ট্রাক্টরের মারফতে ও চিঠি আছে। আপনারা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন এসডিএমকে? হ্যাঁ। কয় তারিখ? কালকে। তখন আপনাদের মূল বিষয়টা তাহলে কি? মানে মূল বিষয়টা এটাই যে আমার অবজেকশন, না কাজ বন্ধ রাখার জন্য। হ্যাঁ। তো আপনারা কি এটা বুথ কমিটির তরফ থেকে বা এলাকাবাসীর তরফ থেকে করতেছেন? হ্যাঁ। আমরা জানি না। তো এই যে আপনারা কাজটা সরকারি কাজ বন্ধ করছেন, এটা কি আপনারা দলের অনুমতি নিয়েছেন বা দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানাইছেন? হ্যাঁ, দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানে। ठेकेदार गोपाल दास ने ये भी कहा कि काम रोकने के निर्देश मिलने के बाद उन्होंने काम रोक दिया था। স্টার্ট দিছি 15 দিন পরে আমার সাইড দিছে, এখানে আমি কাজ ধরছি। আজ 15 দিন হঠাৎ করে তারা অক্ষণ করে কাজ বন্ধ রাখেন। কারা কইছে কাজ বন্ধ? ওইখানে লোকাল বিজেপির কিছু আছে, এরা কইতে আছে সময় কাজটা বন্ধ রাখেন। আমরা এই জন্য কথা বলি, কথা বলে এটা করবো না করবো তার ব্যাপার। আমার বলে কাজটা বন্ধ রাখার কথা। কালকে আমার মালটাল সব পালাইছে উড়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। মানে আপনি কি টেন্ডার দিয়ে কাজ পাইছিলেন? হ্যাঁ, আমি টেন্ডার দিয়ে। কত টাকা কাজ আসলো এটা? প্রায় 5 লক্ষ টাকা দিলেন। তখন আপনি এই কাজ বন্ধ রাখবেন? আমি তো ওখান থেকে বলছিলাম যে আমার যদি কাজ বন্ধ করা লাগে নিশ্চয়ই বন্ধ করবো। তারা কি কারণে কইতেছে কাজ বন্ধ? কি কারণে এটা বিতর্ক তো আমি কিছু কইতে পারতাম। যারা বন্ধ করতে তারা কি সবাই শাসক দলের? মোটামুটি তো আছে তারা। हालांकि इस तरह सत्ताधारी दल के कई कार्यकर्ता और नेता सरकारी कामकाज के सार्वजनिक बंद के पीछे एक और रहस्य को सूंघ रहे हैं। हालांकि ना नेता, ना ठेकेदार और ना ही स्ट्राइकरों ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बात की है।